Good morning guys. Ang unit pala natin na to is MAN. Dahil pa. Sino partner mo? Kalamang Si Kalamang. Si De Vera lumipat na? sa first class. Ay, unit. 72 auto. Oh. Sila kay Mr. Guzman. Ah. Di nagkaroon ka rin na regular unit. Okay yan. Maganda pa naman itong mga unit na to. Modelo pa yan. Kapal pa yung clutch lining. This pad. Makapal pa. May air leak ah. Yun. Hindi pala nila pinalitan yung gulong ano. Naline kaya to. Nilay na yata. Kasi nakakita ko yan, no. Ang talim na ng ano. Irregular wear. Mahabol pa sana. Sana mahabol pa yung upod. Ngayong buwan lang yung gulong na yan. Palit yata ng tie rod eh. Hindi, pina-adjust ko lang yan. Pina-adjust ko lang yung tie rod niyan. Pero bago lang yata tie rod dito eh. Oo, bago. Pina-adjust ko lang yan. Ala wheel alignment. Okay naman, mga bushing. Sana mahabol pa yung gulong. Irregular wear. Naka ano siya, toe in.